Klari ta viewers lo. Alo ani aro thangken aro nangte kaisa page klok naiken sible live thangi tongmani musukjon phaikaro ang nuble আচ্ছা দা যতন সারি কাহাম খাতা যতন কাহাম ন তংবাই না হাইদি जों सिनि कक रजाक तंगमाने हाइखनो दिनि सिनि UTF नि फेसबुक पेज जों लाइव टक शो जों फाइलायोखा सिनि दिनैनि टपिक बा सिनि दिनैनि टपिक हुंखेनो चिराय रकनि वैक्सीनेशन बा चिराय रकनो टीका रमानि न तुयै हायदि जों सिनि भिउवार्स रक रक हाय दङ जों टेक्सिसा नाथिंलायो सिनि ककनो चेंलायनानि बखाक जों थांनाय आबुनिस्लाय सिगां आं दिनै आंनि लगे दंनाय सिनि आदा सिनि डक्टर बिप्लब जमातिया आं आदा ननो लामसबो सिनि दिनैनि टक शो ताय बेयाव सिनि जत भिउवार्सखौ जों लामसबो सिनि अ पान्डारक बिसिंते सिनियावनो नाहारमु ताय सिनि वानसुकमु जे तामने अबहाय हेल्थ रिलेटेड चिकन मिकन इश्यू रहो बा टपिक रहो सिनि बरक जाते कन्फ्यूजन ता दंबायथों स्राय स्राय नि मानबायथों आबनो नासिगैनो किसाफाना सिनि बरकनो बेनिफिट दिनानै ककनो वानसुगै जों अबहाय पान्डा जों खायलाय दङ अबनो जों दरे तेबो गोबांखे खायलायनानै बखाक थांनाय ताय दिनै जिकुनसो साख्लाय मुंखे अबनो जों एभ्री मान्थनि सेकेंड पे फुड सैटरडे अबहायखे पदरे पदसिनि डक्टर रकनो जों लगी तुयै जों खायसे खायसे टपिकनो जों नावै अबहायखे सिनि लुकुरकखे बसकेंनो जों फायनाय सुदे सिनि बरकनो हेल्थ इश्यू रहो ताकिसिसा केयारफुल बायथों ताकिसिसा खिरखिर बायथों तांबै होनदे जों सिनि UTF नि सामुं फ्लायलायदों थांलाय थानायाव गोबां कुकासिनि बरकनो नुकजागो पुला बखाक निनि चिकन माने तामने प्रिकसन ना हायानि बागै उलखा थांले अतरमा खेयाबो हेल्थ इश्यू नि नुकजाक मानि आबाहायरक किसा मिसाफाना दा कातिरि माननो आबाहायरकनो वानसुगैनो चिनि अबहाय तामने हेल्थ नि टपिक रगो बा साखाम नि टपिको सिनि ककलाम पाना हायरे हेका तिनि नि ककनो तिनि टपिकनो जों चेंलायनानै थांनाय दिनैनि टपिक जों लागिनो साजाक बा साख्लायजाक आबंकनो चिराय रकनो टीका माने बा चिराय रकनि वैक्सीनेशन जों जत बुमा बुखारक जों जतनो साइबानो चिनि चिराय रकनो चिनि रकनि चिराय रकनो जों आसायमानि सालनो सिमिनो गरकनो पदरे पद वैक्सीन जों रनानै नांगो बा रलायो रलायतो दङसों हायफानो अ वैक्सीनेशन बा अ टीका रलाय माने अब तामंगै नां बिनि इम्पोर्टेन्स बबो हाय तामो बुसक बाहाय जों जत सिनि मा फारो पेरेंट्स जों आबरफ्रा आबहायके चेरै नायलाया जत जरावो हायदि आमानै रकनो जों चेरै नायलायराय सिनि डक्टर नि बिसिंते जों आबो तिनि स्राय स्रायके खोनावै नायलायराय हायदि आता हायके निनि थानि पुलानो असुमुनो तंनाय जे वैक्सीनेशन नि इम्पोर्टेन्स तामुङै रनानै नां आबरफ्रा सका जोंनो bisa सावै जें सानानै बार बेलायके हामबाय आता सजो ताकुक सजलनो तुमाने हमले अमुति हाय जरावो जों चिनि ताकुक बुकुक रगनो माने कायसा सावै साख्लायै दे जों बुजगैमान आबो जों साइटक लाइमानि इनके अरो ताबक जे मानजाक फानै ताकुक बुकुक रगनो बुकयो ताबक निरगनि जदि ताकुक बुकुक बुङा बुफा अथवा बुता निरगनि बुता काका मामा अमुति हे जदि बासै काकी अमुति हे जदि निरगनि नुखुंनि बरक रक तंलांखे बरक नो नायदि हि सालायदि इनके ते कैसे कखा आं जत नायनि रकनो अमुति हेखेबो कयनानि मुसुबो निरगनि जे सोंमों तंगानि न
nirok tabuk ni simi ne seyani pajati ingke nirok seyani pajala hangke nirok seyei nirok ni sengmung bukhawo je tongmani chrai rok tika no tei amute heke do nirok seila hangke ang saklai phurongke abno dului ang saklai tho ingke nirok je phajaga phan tongdi kahang kerengke tongai abono no khasongu ingke जों tabok tini salainai exactly jeta vaccinations অথবা টিকা amo tmani bangai nang ingke tabok जों kisa unklok digi ni tei nayani nang ang nirobno kaisa chikonsa presentation tei thangnan musugo takuk sojol please omno share khlaidi broadcast thani ingke जों pilas kang naimwan ingke abo screen nukjak tongna ble hambai जों nukmani musukmani ke tabok tmani bangai जों tika nang tabok nai kabangma biangra tongu oro ang 1980s ni simi 1985 90 every 5 years 4 years omuti ke data nawi oro present khlaimani inke tabok nai de uyang nini debra bkhak inke tmanu kha kabangma biana ni bumung nini diphtheria japanese encephalitis measles pertussis polio tetanus neonatal angmani by total tetanus angmani abo jotoni year wise abo sakawo khani rokni year tongu nadi abo year omoke 2006 ni simi phaika nang sakawo nadi omoke 1980s ni simi oro 2005 jora inke next slide on nadi abo 2006 ni simi 2018 jora inke hakhe tabu busini mane omo india ni bisingo kabangma borok kabangma biara maza gaito ingke biara no tabok nung hai ang hai mazak mani bai serai rok mazak mani wongke teisane kutuku ke serai rok ke nukjag ingke tabok jora omute ke kabangma chini serai three butong omuti hai biara mazak ingke tabok chini main purpose ingke nini biara de kate romano number 1 ingke second purpose angka tabok nini biara mazak phan abo kaham kerengke de daiti de harman ingke main to problem nini asuk kabang biara tongmani no tabok nai de oro ang disease porelia hapan nai de measles nini 2006 or 64000 abo tabok komite tabok 19000 jorang tar mane vaccine roi tongmani lab tong abo pertussis sing jeta এক ধরনের কালা খাসি হুমানি অমো নাইদি 2006 ও 30000 তংমানি তাবক আজকাল 13000 পোলিও নি কেস নাইদি পোলিও নি আইগে 2006 ও 676 তংমানি আবো কমুং তেংতে 2011 ও লাস্ট কেস মাজak মানি 2011 নি উলো তে কেস মাজak দিয়া মুখা ইনকে অবতি হেখেনে নাইদি তাবক নি টিটানাস সরাইরং নি যে টিটানাস abo 625 tongani abo komung teng 295 jora okay sing nubui tong je kabangma biara jita tongmani no sing tika roi tong la okay abo jeng biara ni huite kabangma sarai no muthangai mano kasoi mano okay amuti hai u extra precaution jemon tabok sanan thangla okay nang bike chalok pro jodi nang helmet thula okay abo mu ek doroner no accident tenglah hangke nini head injury bokrok dukhoma mani huite kasumani hai okay obobu ek doroner nini tabok sawan thangla hangke helmet thumani hai othoba nang gari chalok prono instruction roja je seat belt khadi okay obobu jodi accident tenglah hangke nang kabangma dukhoma mani huite ni gari ro katero mani hai jeng tabok plano kala hangke jeng instruction roja go plano jara plane kanai rok joto saimano je nang seat belt masma khawu nang seat belt khayangke phai hojak phayo inke abobo nini nang accident ro ngla hangke abono dukhomana ni hote katero mani hai inke abobo u vaccine ni purpose bo same ne je u biara ni hote jeng bahai ke katerai pa tab kokon ka hai u vaccine le tama tabok যেমন হেলমেট ঠিক কক সাকা সিট বেল্ট ঠিক কক সাকা অথবা নিনে ফ্লাইটও যেমন সিট বেল্ট ঠিক কক সাকা আমো তলে কাতের মনে ইনকে উ tabok ভ্যাকসিন টিকাই ছলাই মানে আবলে মানেই তো মাবা ইনকে আবো উ ভ্যাকসিন ব এক ধরনের মেডিসিন যেটা চিনি বডি নি বিসিংও
sini immune system sini je disease by fight klayani kabangma biara by fight klayani bangai je system tongo abono bo train khlai abo emon babe bo training khlai tongo je u biara ga maro phailang ke bono butha pai manai ja amoti haike je ek ধরনের bithi chini শরীরের বিসিংও থাঙে ইমিউন সিস্টেম নো ট্রেন খাই মানে abono no जों ভ্যাকসিন হবো ইনকে আমো কিন্তু প্রত্যেক বিয়ারানি বাঙিনো আলাদা আলাদা ভ্যাকসিন আলাদা আলাদা পদ্ধতি কে শোনাজা খাইনি বাঙিনো जों गोबांमा बियारानि बाङै गोबांमा भ्याक्सिन मानाव जों हाइनिया जे भ्याक्सिन कायसा माला आंखिनो जों गोबांमा बियारानो काते उइ मानो हि आमो हाया आबो बियाराम कायसानि बाङै कायसा धरনের भ्याक्सिन जों मानानाय इनके उ भ्याक्सिन थाङै जिनि शरीरनि बिसिं जे इमिउन सिस्टेम दंमानि बेसिकली इमिउन सिस्टेम नो जिनि बियारा बाय फाइट खालायो जोंनो बियारानि हुते हारुबो अथवा बियारानि हुते कातावै दङ आबोनो बो फोर ओके ভ্যাকসিন इनखा बेसिकली অনেক সময় जों हाखैबो नगु जे ভ্যাকসিন এক ধরনের আরো उ জীবাণু नो आबो जों शरीर बिसिङाव दायर हो फॉर एग्जांपल नि मिजल्स वैक्सीन्स मिजल्स वैक्सीन नि बिसिङाव तमा तंग मिजल्स भाइरास तो तंग ताबक नि टीबी नि बाङै बीसीजी जों देब्रादि के जिता जों सुसियोजागै दाग ओइ तंगमानि आमो एक धरনের दिनि बीसीजी वैक्सीन बीसीजी लाइट बीसीजी जीवाणु किंतु उ जीवाणु बाय नि बियारा खाइ माने जीवाणुले तमा फेर नि रखैतो बा वा संनायबो हाके वा सकमावो हाय बियारानि ब्लेन कातेरो नायफो हाय उ बियारानि जीवाणु नो सि देहर बिसिं दायरो नायफो हाकेले भाइखेले ओंनायबा इनके अमो भाइखे ओंके जिनि बरक रक जिनि वैज्ञानिक रक आसक गोबांखे खोज खायखा आसक गोबांखे रिसार्च खायखा फॉर एग्जांपल जेमन ना नि टीबी नि वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन जों गोबांमा नाजा जिनि देब्रा यागो ताबो दाग गोनां गोबांमा ताखुनि दंगो जलांथों बोरिंथों जारा अमुति नानाय र ताबक फ्रांस नि साइंटिस्ट खरब नै कैलमेट एंड गुरेन ही बर खरब नै फ्रांस नि साइंटिस्ट बर कायसा एनिमल नि हुते ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन ताबक एनिमल रोग ट्यूबरकुलोसिस माजागो दो एनिमल रोग जे टीबी माजागो आबोनि बैक्टेरिया नो बर तै फायै आबोनो 13 বছর দইরা 230 কালচার খাইলা তার মানে 230 বার বরকনো একই ধরনের মানে জীবাণু নো আসাই রলা সাব কালচার তৈরি খাইলা ইনকা আসক বার সাব কালচার খাই মানে উলো 13 বছর দইরা 230 বার সাব কালচার খাইজাক মানে উলো আবনি বিসিङो নিনি বিয়ারা প্রডিউস খায়ানি বাङै যে পাওয়ার তংমানি আমো পাই থাকা কিন্তু ও ইমিউনিটি রেসপন্স খায়ানি পাওয়ার তংরগো যেমন जों অকক বরক বাই কোন সময় সালায়া দেবা সিবুক সুগিয়া ফানো ফুস খাইयो हि इनके ताबक सापोज खा का सिबुक कायसानि जतनो 20 जदि नों तिखाय पाइला हांखे आमो 20 तिखायजा पाइफानो बनि बिसिङो 20 क्रिखा देहरते 20 नावानि शक्ति क्रिफानो उ सिबुक तलेनि फुस खायानि न तलो पगुइ थाङाब्ले हिके उ जे बैक्टेरिया टीबीनि बैक्टेरिया न जों सिबुक फुस खायमानि हांखे जों फोरोङो हिके आमो कथां तंगुइ निनि शरीर बिसिङो न तंगरुक पायो हिके आबो जेहेतु कथां भाइरास कथां बैक्टेरिया बो मल्टीप्लिकेशन बखायो बनि वंश विस्तार बखायो किंतु उ बैक्टेरिया निनि शरीरो न टीबी नि बियारा मानजागै माया किंतु निनि शरीरनि इम्यूनिटी सिस्टम न एमन बाबो तोरि खाइरो जे फातारनि बियारा फाइला हांखे आबोनो बो कासय मानाय जा हिके आं खाकाउ ताबक जरासिनि ताखौ साइमनखा जे एक्जेक्टली उ वैक्सीन बाहायबो जेमन अरो जों सैजाक नुगु जे वैक्सीन ताबकनि एंटीबॉडी प्रिपरेशन खायो स्टिमुलेट खायो इम्यून सिस्टम हिके जेकुनो इम्यून सिस्टम नि बिसिङो न एंटीबॉडी नि थ्रुते न जों सिनि डिजीज फाइटिंग खायो हिके आबो सिनि एंटीबॉडी न प्रोडक्शंस खायो हिके उ एंटीबॉडी प्रोडक्शन नि माध्यमे नसिनि देहरो एमन बाबे तंगु अथवा जेफोरखौनो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ओं तंया फानो निनि बॉडी न एमन बाबे बरक सिनि रय पायो जे पार्टिकुलर बियारा न जे कोनो समय बियारा फाइल हांखेनो इमिडिएटली बरक एंटीबॉडी प्रोडक्शन फाइ उ बियारा न बुथार पाइ मनाय जा एरकम बाबे शरीरो बरक जिनिस देहर बिसिङो सिस्टेम सनायना हिंका हानि बाङैनो जों अरो आं नुगु जे उ बुस्टार दु समानि जेमन कायसा
tika namani ulote kaisa tika temani bangi nawani nang okay oro u graph ni madome angni rogno saklaya ni musugu je naidi oro jeng pile sekang 0 days oro tika kaisa yo mani ulo ni omoke primary response ni antibody by snazaka kintu abu tuluk ke abo nini 30 dewo jo tonse kabang entong mani zora kintu abo tuluk ke komung tente ekdom 0 ni gandar phaika inki jeng jodi te second oro te waisa yo pila angke naidi oro pile sekang bahike bare kha ni tuluk ke abo pura zora barawan 30 days nangka কিন্তু সেকেন্ড টাইম যখন বুস্টার রখা আমো 7 দিন বিসিঙ্গো নিনি একদম পুরা পিক কাসাই পাইখা কিংকে কাসামানি উলো ও অবো কিন্তু নিনি অ্যান্টিবডি নি লেভেল কিংকে কাসামানি উলো বু অমো ইমিডিয়েটলি ডিক্লাইন এঙ্গই থাঙ্গিয়া হাকে অমো তুলুক তেই বুকদো খেসি এঙ্গ কিংকে আমো সেকেন্ড ডোজ রখা খাই তমা কিংকে নিনি দেহর বিসিঙ্গো যিনি ইমিউনিটি সিস্টেম বিসিঙ্গো মেমোরি সেল হিবো আবো নিনি ও অ্যান্টিবডি তলা অংখাই ফাইফানো nini abo muito margi tongu je i omoti hai jodi jibanu phaila hanke omoti hai mane jodi shero phaila hanke omoti hai immune system khayani bata inke u memory cell nini abo snazag hani bagine abo bo sajag je jotto dus no nawani bata jamon dpt jodi white thumb sajagla hanke white thumb nawani bata tabok nini tetanus jodi wani nawani bata saplai jagla hanke wani nawani bata tabok jemon corona ni vaccine wani na di sajak mani wani na wani bata oboti heke ni booster dose ni benefit oboti sto okay ang kha khlayo tabok sini takuk rok jotto kisa misa saiman khana hingke jeng tabok naidi jeng sini umodi ge thanglai nai sini takuk rok ni sengmung tama tongmani rok abo nai legrana okay jeng tebu buskango salai nai do takuk sojo nini khorang khana jage unmute khaide hambai ata tika no tuye ya phang husuk data singno roi bujugoi khnar mane bagai khakhlayo kisa misa kono bujmung manbai khna sini nai dongnai sini viewers ro tabu ang obo singnai ata je जों अबो न सिनानि मुचुंनाय जे खरकसा चिराय आसाइमानि सालनि सिनि ब कय बছর जरा टिका नानानि नां बा कय बছর जरा ब टिका नावि मान बा आं जुदि अमा हायके सोंके जे खरकसा बरक ब माने बिनि बिसि बिसि जरा ब बिनि टिका न नानानि नां बा नावि थांनि मान आबो साइखोमरे गरदसि amo bo belai ke tangmani ko phia ba chini takuk rok tuluk ke songkha bangai tongu inke abono bo ang kisa interesting khayana ni bangai ang chini tika bahai ki paje kha chini borok bahai ki tika rutugui ma kha ebong u tika ni madome borok ni bisingo je tabok jora chini kwbang ma borok tongu je u tika ni bisas khaya tika rolaya amo haiki ni ek somoyo pura bishoni borok tika ni proti bisas kri tongmani inke u bisas bukhawo puito samani bahike asok rokha sini boikanik somproday rok inke abono kisa nirogno ang history no khobi sala hangke nirok te kisa abo interesting ke nugnai ang khakhlayo inke ang abono kisa saklayani musukta inke slide kisa share khlaigra ditaku inke tabok sing jara askal jugo kisa misa pore jak rok sing joto no saimano smallpox hi aige kaisa biara tongmani amo guti boson to hi hojak mani hainable tako abo ek doroner smallpox aige majak hangke paraki para sing u bisi majak thiyo homani aige paraki para hai area ki area si aige mane borok thi aige wongke hai inke amuk eke borok kubang ma thi tongmani jorawo tabo khoroksa british doctor nukha je borok ni je khoroksa dud ronai brui dud phalnai nog thangai amo kisa cowpox manjak abo chini borok guti bosung to smallpox manjak bane ekene cowpox simbe kaisa biara to kintu u brui ke cowpox manjak kintu bo protek nogo thangai berai ei dud robu bui bai kok salai tong bui bai malai tong khanu u brui ke
abo smallpox majakya hingke abono naimani ulo botoma khlaika u bureini hoite smallpox ni hoite u bureini hoite blood nawoi chrai khorok sano bo injection yowui naikha hingke u chrai hingke thangkha hingke haini bangisi abo seng nukjago je u abo hakichi nini smallpox ni pilas kang vaccine snajak hingke abo si first vaccine hingke taw joton se kusini khobor ungkha hai smallpox hai biara tinin dino chini prithibio ha sakao karikha aboni joton sai kotor obodan ungkha nini utika hingke utika tabok jeng pura bishuni khok salailia jeng india ni khok salaisinai india o 1974 wo smallpox suddenly kabang man ke borok majak baikha abo sopta kaisa bisingsi abo 11000 majak bai abo u biara ni lok khonung ka hai abo majak hangke amo dehoro butul butul bo pasanaisi ebong ni mokhang bsak je jaga o borok hei tongmaya jaga amo ti jaga o bo bonuk jaknai hingke hakai engmani ulo kabang man tika yor laika 1975 January ni simi hingke last case India ni smallpox abo tika ni jure jeng mangkha May 1975 hingke April 1977 nongke nini International Commission drug abo India no disease free smallpox free hi announce khlailekha sekade abo kintu world ni last case abo Bangladesh o manjak mani kaisa 3 years old bo smallpox majak mani 1975 abo no last case across the prithibini pura hasakani Bangladesh ni case majak mani abo ni ulo nini World Health Assembly wo May 1980 wo abo declare klaika je hasaka wo smallpox krika hingke tabok u je smallpox ni asuk je biara sing pura puri babe khlai roma mani aboni obodan tongu mainly vaccine kintu abo vaccine no semis credit ro maya tamani hingke protector disease ni ne kaisa tabok toma tong bezwa tong mung tong যেমন smallpox মাজak hangke nini লক্ষণ প্রকাশ নাই abo যেমন kongrai kunu tabo konek borok corona manjagi tongu kintu u borok lubulumya kubu kusugya ke লক্ষণ প্রকাশ ingya jat nini kabangma borok tongu amoti haya smallpox ke borok biara majak khene abo লক্ষণ প্রকাশ নাই gite kaisa toma tong smallpox jodi waisa borok majak hangke abo lifelong immunity tong hingke u tika bon waisa rola hangke abo lifelong immunity to amo tika ni bukaisa gun biaram ni bukaisa hingke amuti he gun rokno tongmani bangine smallpox ni vaccine belai ke effective bu engkha chini pura ha sakani sing u biara no saproi bu khimlai makha hingke omongkha kaisa chini success story pura human civilization ni bagai hingke oboti hai engmani bangine chini bukhawo taisane tika ni proti sini bukhawo poito krakhe asaya ni bapa hingke tabo polio aige kabangma borok polio majak tongani tabo onek bosor ongla ha 2011 ni ulo tabok jora sini bharat borsho o pura puri babe polio mukto amote ke polio majagya kabangma ha tobe prithibio tabok jora koyekta country o polio majak tongani bangai pura world polio free hi tabok jora sing announce khlaile me hingke hakaino tabok bharat sarkar khas rangai kabangma chini vaccinations program khlailekha sing siwani bata je oro bharato every year 2 কোটি 67 লক্ষ চড়াই approximately আসাইয়ে এবং 2 কোটি 90 লক্ষ বুমা nini seraino mana pregnant engka hingke ni rokha kana pregnant blen bohok tormani blen asuk serai blen asuk hingke kabangma pregnancy nini abortion rok nini serai asaya phana eng amote hingke kabangma case ngani bangai 2.9 crores nini pregnant eng phana nini serai approximately 2.6 crore every year asai hingke amo mainly target khlaijak man hingke around 5 years jora kintu serai মানে টিকা 18 বছর জর নাই মানে অমতে kabangma schedule tongu ang sanai hingke amo chrai simia amo okra rok bu kabangma vaccine nai mane amo sing hoyto ba next episode salai nai okra rok ni vaccine no tabuk salailia mainly chrai
18 years and less u case rogno salainai inke primary ju roman inke 5 years and less temani inke 5 bosor pilya sekali 5 years no sarai ni bangi belai critical particularly India high developing country wo nini chini kabangma biaram ni bangai lok sarai every year no thima ni bangai sing abono u vaccines by the Qatarman hi sing tabo rutuklai tongu sajuklai tongu hakai ni kabangma vaccine sebus namjaka abiskar dongkha tabo kabangma scientific community malaria ni vaccine selama ni bangi nalai tongu omoteke kabangma vaccine sing selama ni naik কিন্তু তবক নাইলে হানকে ভারত সরকার at present free of cost nini 12 খান ভ্যাকসিন রইতঙ্গু তার মানে 12 খান বিয়ারামনি against ভ্যাকসিন রইত ইনকে আবো পুরা কান্ট্রি নি পয়েন্ট অফ ভিউ যদি নাইলে হানকে 9 খান ডিজিজ নি against যতনন রইমানো কিন্তু তে 3 খান ভ্যাকসিন কে যে জায়গাও কবাংকে বিয়ারা angmani জায়গাও ন প্রজাক্ট যে জায়গাও নিনি জাপানিজ এনসেফালাইটিস ইয়া আরো বড় জয়া okay omote eke naila anke noi kan disease nibu mutma ke diphtheria pertussis tetanus polio measles rubella okay tuberculosis hepatitis B meningitis pneumonia caused by haemophilus influenzae okay u noi kan disease ni against onke jotono tika free ইনকে কিন্তু যে তিনখান আলাদা টিকা রোটাভাইরাস নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া নি বাঙাই তে জাপানিজ এনসেফালাইটিস আবংকে কয়েকটা এরিয়াও রও যেখানে বাংকে বিয়ারা মানজাক আমো তাবক ইন্ডিয়া নি কেস নাইলিনাই ইন্ডিয়া ও जों নাইখা যে বসুক কবাং সরাই 12 হইতে মানে 1 হইতে 2 বছর 12 মাস হইতে 23 মাস ফুললি ইমিউনাইজড খা जों যদি নাইলা হানকে চিনি nayo all state nadi obo kabangma state tong Indradhanush mission hi sarkar kaisa nini vaccination drive khlaimani vaccination drive khlaya ko sakang busuk tongmani vaccination drive ni ulo busuk kabang bang inke amo protyak nadi Assam ni state Bihar ni mane kuno jagao sini ni 60% above aige tongmania tobe vaccination drive ni ulo amo sing 60% ni above joto khaika except Rajasthan inke ni omongkha chini pura desh ni situation no inke across the country naila anke vaccination drive ni bangai tabok jemon vaccination drive mane kono jaga ni administrative camp thaye je ni certificate romani haike boro omote ke vaccination drive government ni under tripura bukhaija kha inke boro 18.5% increase khaika all over India ni average inke tabok gap le tmani engba sung naikhaja oro kabangma sorai tika yojagya kabangma sorai tika yojagya tmani bangi tika yojagya apuni karon sanai ni thangla hangke sung tman nokjak obongkha chini mane tmani bangi tika yojagya apuni karon sung rutuk naila hangke jodi 100 jon ni tika yojagya ni bisingo ni 45% case ne borok saimania awareness grade nini 24% approximately 1/4 average arjon ni bising khorok satmani bangi tika yojagya inke borok kirimani bangi u adverse effect tabuk jemun tika yola angke sarai mumui phan manu amuti heno kirimani bangi tika yoroya sarai ini 11% amon tongu tika sabuk nanya amut temani bangi tika yoroya phan musang ya amute ke wan sunai inke nini 8% sarai berai tongmani zora tika yowa ni schedule jorao sesarai mama ni nogo berai tongila ha susu ni nogo berai tongila ha amuti eke kabang maka inke senukha je oron ni bisin jodi u kaini ni 45% by 24% no simi khano sung jodi saiman khangke je ni 45% ordek sarai borokno jodi sung sakhai man khangke sung kabang ma sarai no tika yoroi mano te je kirimung tongmani no jodi kisa sawi jodi mang inke tabok chine oro dara khanai tongnai sikla rok othoba buma bukha rok takuk bukuk rok nirok ni gandar ni borok rokno bo sakhai baidi sabai di jefro phan je tika yor war mang tika ni bangi kisa nu sa ang phan bono ki rizak nai krei omote ki tika yor lai di akhlaya ni bata omo
17 by 2000 October 2018 ni bising ni data si do tabuk na di North East bisingo abo borok jeng omong ke pura country ni situation do pura country ni bising nini je light color abong ke tika hamke manja kintu je dark color abong ke tika manja ge aro ni bising nai nei lang ke nini bahdo kan district tongu North East bising na di pura country non nai nei lang ke chini North East ni dark color ka bangku tar mane nini pu dark color rogong ke immunization kaham ke ingya ko aro ke immunization kaham ke nang nge Tripura ni bising bo chini kaini district omuti hai o dark color ni bising tong nge pura country no nai nei lang ke chini North East area ungklobo Oslo da tika rawani khetre nge hani bangi nesung tika ni bangi charai ni bangi tebul kok kabang ke sanan nanglayo जों जतनो सिजाक नुजाक रो किसा सालायानि among ke Tripura ni kok nailesnai 2016-17 no chini total BCG vaccine 94% yozaka nini pentavalent vaccine 84% UPV 88% measles 91% okay omote ke Japanese encephalitis with 32% measles 74% nadi omote high percentage tamani kisa ke komung thang measles 1 hinke 91% omoke nini 9 maso yomani omoke 18 maso yomani okay je charai kisa ke tori thangu abo kisa ke komungi pai do inke hani bangin nini omoke Tripura ni situation inke te kaisa agency tongu National Family Health Service abo nini sarbar jora across the country nini study khlaika pura desh inke omoke Tripura ni record roka inke omo dark color inke first phase of klaimani nini 2000 rong ni chimi borok study klaimani 1993 ni chimi 95 ni chimi study klaimani inkna inke 2000 borok every 5-6 bosor pore waisa khlaiyo inke tabuk jora 2015-16 jora khlaija kha inke naidi obonke first inke second inke omo third inke omo 50% inke 55% omo khanini all vaccines joto vaccines jodi hisab khaile lange chini Tripura ni 55% charai abo fully immunized inke BCG ni kok simi yakai naila hanke amo 40% tongoni barate tabu 82% tengka polio 3 naila hanke 32 ni chimi barate 70% tengka DPT 3 ni kok mas naike 32% ni chimi 71 measles 9 naila hanke 29 ni chimi 70 okay tabu jodi joto vaccine 9 naila hanke 55% dorasi okay amo tole pura Tripura ni kok si inke Tripura ni bising different district tongu u district ni metma obostha abu naike jeng najagnai naidi Tripura ni pura 55% nini South Tripura 55% West Tripura 57% abu kabangku North Tripura nini 54% dolai hinka jotun se inklok onsloja abonge 44% amoke 12 months ni 23 months dora Tripura ni different district ni situations inke tabuk nai nailang ke omo tole nini joto Tripura ni kok se sab inke tabok nai nailang ke jekhane chini borok tongmani bukung bara tongmani dominated area won ke u vaccine na jani percentage te sa kabang omo tole pura district ni situations inke hai ni bangai ni chini borok no tika ni bangai bang ke salaya ni nang tika ni bangai utsah rolaya ni bata tika ni bangai te sa mane do phawo jeng kok salai jani tamongka Tripura ni conditions u result kintu saya je ST population busuk nini tribal population busuk nini wansi population busuk omong kintu saya omong kintu pura district ni kok sao kintu sung naila hanke je ekhane chini borok tongmani dominated area wonke nini vaccine ni coverage percentage kom tomane humle chini buang bukharok abono mane asak bangke gurutto roya ni bangine sung hake serai rok vaccine mayake biara rok mazak hangge tabuk si takuk sojol sungmani kok phasinai je busuk jorale sung tika ronani na hangge tabuk omongka national immunization schedule hangge national immunization schedule no naila hangke asaimani jini vaccine ronani pata jemon first vaccine ka Bacillus calmette-guerin BCG vaccine jeta TB ni bangi chini yozak mani te oral polio vaccine hospital no sare rohobo te hepatitis B ni dose
amo hospital lo asaila hangke hospital ni discharge nya sekarang ne rawani data omuti ke ini national guidelines apply ro ছয় সপ্তাহ ওংলা হাঙ্কে 6 সপ্তাহ মানে 1.5 মাস 1.5 মাস ওংলা হাঙ্কে নিন ওপিবি নি ফার্স্ট ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন রোটাভাইরাস নিনি কোনো জায়গাও অঙ্কে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন দিবো একে 10 সপ্তাহ তার মানে 4 সপ্তাহ উলো তার মানে 28 দিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 মাস উলো অঙ্কে নিন ওপিবি পেন্টাভ্যালেন্ট তে রোটাভাইরাস 14 সপ্তাহ অঙ্কে নিনি ওপিবি poliovirus oral poliovirus pentavalent tenini rotavirus ni dose 3 ingke nini abo conjugate nini pneumococcal conjugate othoba nini fractional nini poliovirus abo nini ingke 9 হইতে 12 মাস বয়স nini আইগে ke MMR tongmani tabo ingke কোনো জায়গাও বড় MR similar ও measles এবং rubella mumps rolaya ingke কোনো জায়গাও ingke বড় MMR নরলাই তো ইনকে আবো 9 হইতে 12 মাস বয়স নিনি MMR 1 রলাইয়ে জাপানিজ এনসেফালাইটিস যে জায়গা কবাং আর রলাইয়ে তাই নিনি ও যে নিনি নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন নি সেকেন্ড ডোজ নি উলো তে কাইসা বুস্টার ডোজ ইলাই নিনি 16 মাস হইতে 24 মাস নি বিসিংও নিনি MR রলাই লংখা Oke MR engka nini measles and rubella. No, amo aike MMR hi phaiman si tabo ke measles and rubella hi phaiye. Oke, tabo Japanese encephalitis do yo jagla angke bole second dose. Te diphtheria pertussis ni DPT ni first booster dose jeng yo ja. Oke, oral poliovirus ni bo first dose man. 5 hoite 6 বছর অঙ্কে DPT ni second dose নাও 10 বছর অঙ্কে ni tetanus by adult diphtheria নাও 16 বছর বয়স অঙ্কে tetanus নাও ইনকে প্রেগন্যান্ট মাদার ওকে অর যেহেতু সরাই রমনি কক সাই তংমানি বা চিনি যারা উমা সরাই ও তংনাই র বরকে টিটনাস নি ডোজ কাইসা তে কাইনে নিনি মাস কাইসা নি গ্যাপ ওকে বড় নালাই ইনকে অমংকা চিনি ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল অমংকা ভারত সরকার নি গাইডলাইন ইনকে অর যদি নাইলা আঙ্কে অমনতে কাইসা সং কিসা ওয়ারকে নাইলে নাই নিনি সরাই আসাইলা হাকে তোমা নাই BCG oral polio vaccine hepatitis 6 সপ্তাহ নিনি abo asak kebang rozaga 10 সপ্তাহ abo same ne abo ke kisa fuarja khaike rozak or onke ti tama tongke oro emon vaccines butongu যেটা সরকার নে হইতে সং ফ্রি খে রয়া যেমন হেপাটাইটিস A 12 মাস হইও নি বাবা নো নিনি যেমন তাবক বেরিসেলা বেরিসেলা A 15 মাস হইও নি বাবা বেরিসেলা মানে ini chicken pox ni bangai jetika yomani inke omte ke nini human papilloma virus ni 10 হতে 12 বছর যে yowani mata omti rogo yozak যেটা সরকার হইতে সং সাখাই জায়গা অথবা সরকার হইতে ফ্রি কে মানিয়া যেটা সং পাইনা নি না কে অর নাইলা আঙ্কে ও মানি কাইছেন ন আঙ্কবাংমা পদ্ধতিকে ফুট তঙ্গু যাতে নিরক বুঝিমান নাই নিরক সানাই যে নং 6 সপ্তাহ মানি 12 সপ্তাহ মানি 16 সপ্তাহ মানি जों বুঝিয়া একে দ বুঝিয়া একে কোনো কিছু ওয়ান না নাই করে একে তোমাতমা রিকমেন্ডেড তোমাতমা নানানি একদম বাতা যেটা সরকার নি হইতে ফ্রিলি মানি তঙ্গু যেটা বাজারও পাইনা নি মানো আমো বুঝিয়া একে जों অর নাইলে নাই যে নাইদি বিসিজি একে আসাইল হাঙ্কে নি রখা দো অর বিসিজি হেপাটাইটিস বি নিনি 6 সপ্তাহর আসাই মানে লগে লগে 6 সপ্তাহ আইসা রখা 10 সপ্তাহ রখা 14 সপ্তাহ হাকে নিনি ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন বো নিনি সেম ভাবে না রখা এনকে তাবক ডিপিটি যদি রলাকে ডিপিটি 1 ডিপিটি 2 ডিপিটি 3 কোনো জায়গা যদি পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন মেবে কি ডিপিটি খবজা কোনলাকে আবো রয়েয়গো হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নিকে একই ভাবে বড় কই ভ্যাকসিন রখা অথবা ও পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন অমকে পিসিবি কে পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন অবগো সেম ভাবে না রখা রোটাভাইরাস বো ও পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ইওনি ফাইফুন ইউ উই পাই আকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যদি ন ইওলাকে ডোজ 1 ডোজ 2 নিনি 6 মাস 7 মাসও কাইসাকে ইউই পাইয়ে এবং পরবর্তীকালে নিনি প্রত্যেক বছর ওয়াইসাকে ইউই থাকে এমএমআর মামস মিজেল রুবেলা তাবকে কোনো জায়গাকে এমআর হি পাইয়ে মামস রুবেলা হি আপনি 9 মাসও কাইসা 15 মাসও কাইসা 4 হইতে 6 বছর হতে কাইসা আবংকে বলি ডোজ
hepatitis A abo sorkaro paina ni mania sorkaro free li mania abo pai se manau jara bungo farang nango paina ni bata abo ke nini dose 1 ke 12 maso kaisa nini 18 te 24 maso kaisa varicella যেটা আংসামানে চিকেন পক্স ni vaccine ke nadi 15 maso kaisa 18 te 24 maso te kaisa ingka hakai nini ini tong table ini meningococcal ni vaccines abong ke in special situation of nini 9 maso kaisa te kaisa dose ka 12 maso nini Japanese encephalitis je jaga o tong aro buborok dose 1 12 maso kaisa 13 maso kaisa hakine cholera ni dose tong nini cholera vaccines nini 12 maso kaisa nini 13 maso kaisa ingka hakai influenza tabok je common cold ni vaccines tong omuti haike seng kebangma vaccines kebangma jorao yona ni nange abo ni bangai nang jotono na muto khlai mukosto khlai manar nai abo kuno ko nang jodi sorkari aro hospital thangla hangke borok nono kaisa vaccination card dui nai do hinke u vaccination card no jotono sejak to hinke tabok jodi nang nini pediatrics nang sorkari songsa thanglia nang private ni rang khoros khai sing ojak sing hinke nang selaino tulang breng no doctor no sengui tongdi hingke no doctor no saklai nai sei buro nai hingke abo ni bange jotto no nang zel tu muito manarak nai abo tu no kopya kuno borok hake jotto no muito narakani bataya muito na bonarak maya hai ni bange ne no borok kaisa immunization card sei ro next bo from up hani bono bo sei ro ho ni rok jara bo farok abo saiman ble hingke nang jodini doctor nyar thangla hangke nang sengai man nang tek tebak tama vaccines tong doctor sale hingke nang jodi rangkulok laha hingke ba abu no roi man jodi rangkulok ya hingke ba sering no ma tong nai jau haita hingke tabok sini borok kebangma borok rangko chak grei khe tong phana chini rangko chak ganang kaisa sections bu tabok tongu jara tauno chakri khlai tong nai ro akro borok ni rok ni bunga busarok no যেটা সরকার রমানি বারা কবাংমা ভ্যাকসিন যেটা প্রাইভেট নং পাই নাওয়ানি বাতা অমতি ভ্যাকসিন নির রমাল হাইতা ইনকে তাবো পেন্টাবেলেন ভ্যাকসিন সালাইমান নিবিসিং পেন্টাবেলেন ভ্যাকসিন হলো তোমা তং হে সালাইলা আনকে আরংকে সুচি কাইসা বিসিংনো 5 খান বিয়ারামনি ভ্যাকসিন তো জামংকা ডিপথেরিয়া পারটুসিস টিটানাস হেপাটাইটিস বি এন্ড হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা আইপি u 5 khan vaccines si kaisa susi bai engmani no jeng pentavalent vaccine aye ke amo DPT diphtheria pertussis tetanus kaitam stone aye ke DPT tongoni tabong ke abo pentavalent vaccine ha PCV no engka hain bangin pentavalent vaccine yojak la hangen ari angba diphtheria yojak ya khuble angba hepatitis yojak ya khuble omote kita khakadi u pentavalent vaccine bisingon ni hepatitis B butongo ni tetanus butongo nini diphtheria bu do abo no confuse tang lai okay abo angte kaisa alada babe sai rokha naidi at present ni bharat sarkar ni through jeng 13 khan vaccines free mani do abo ni list nini BCG polio diphtheria abo joto na list roi rokha mumps measles rubella Japanese encephalitis abo ni bade bu jeng kabangma vaccine paina ni bata abo khan ni chicken pox hepatitis, influenza, cholera, typhoid, Japanese encephalitis bukuno kuno jaga man thogya rabies and yellow virus ke abo ke rabies kha sirok amirok wala hangkisi abo tikana na ni nang abo pilas kang ni ba jimi nawi naragan nanya yellow fever kha nini jodi desh ni phataro thangla hangke nini jita nana ni nang abo sorkari songstha no manau apono rang okay basically 6 khan vaccines ni tongu ni influenza chicken pox hepatitis abongke nang marketo manthogu abo sarkari songstha ni through nang freely mania donke tabo jorasik salaikha taku jeng nai nelegrana chini te alka taku rong tumarok sungmung engke jeng nailema uteisa no sini sister Onamika Sukha tabuk sini toma beram no bitik dari pano pandemic ya ke control tong abo kamu tole
ang buchika bosang mani biarani mane bithi kari jat omuti tama biara tong for example chini biara englia control engkha amuti hetola jo tumse ka antolani ni polio ne example tabok polio krikha india polio free mani world health organization already certificate rokha ingke tabok jora chini aro polio kri ni bangi sing belai ke tong tholai ma tongo kintu hapano sing polio ni tikale nalai ma tongo teman hamole nini prokriti ni hoite tole polio kri kamai thania khoble nini borok ni bising si polio kama phane nini prokriti ni hoite kintu polio bangya kamaya kho hani bangi ni prokriti ni hoite nini polio no sakama ni bangai sing tabok jora polio ni vaccines nalai ma tongo polio no kaisa good example tabok ni judo oke kwangma jaga ni kwangma te alka dole biara bo tabok ni salam thanglang ke America haizaga England haizaga boke amo omuke kwangma biara list kwangma to aro ke vaccine kwang ke boro yo lai ke abo jo to vaccine India ma ya ke tmane hole vaccines abo sing free ma phane sarkar tola bo free ke mai ke abo ni mai kwangma sangrang ma sabai ke aro no ma sokani bata je sarkar as kwang ke rang sabai to hasi sing abo ni facilities na lai ni ria ke sing hai butwa mane bodol lete kri khana hi sing ma wasule ke hai bangine sing amo karle ni bataya je somoyo je batano sing nalayani saito ma saito lai angke hake was angka nang ta chingo saka jeng asai mane khorok kaisa khorok chrai asai mane salni singino bo tika rajakna ni nangna ar 15 বছর বয়স জরা দেব আবার লাগাতার নাই থানানি নাংনাই বিনি যদি কমপ্লিট ভ্যাকসিন বিনি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম ন কমপ্লিট খাইসুবনানি হিংকে বছর থাঙ্গै বিনি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম কমপ্লিট না ইংমানি খাই abo naila hangke vaccination kaisa continuous process okay sing tini 18 বছর jora no salai normally 18 বছর jora sing salai কিন্তু 18 বছর ni ulobo kabangma vaccines tongo jeta okra rongno rongani bata abono jeng ulo salaisinai inke tabok ning je samani inke completely jeng sarai rok ni jehetu salai normally 18 years ni sai chola tola no ke jeng sarai hidden consider khlaiyo ni inke haini bangine bo 18 বছর jora ni different phase of different alka jorao alka vaccines bo yojangani amote ke jeng salai আচ্ছা সাপোজ ফ্রম দি আতা নং যে 12টা টিকা বা 13টা বা নতামিন নং সাকা যে গভর্নমেন্ট আর হইতে সঙ্গে ফ্রি মানেই তো মানে ও টিকা র যদি কোনো ফেসো দিনি টিকা মিস ওংখা হংখে जों आबोनो उल थांगै रलायनानै কোনো सेब সুযোগ দাপাং ববো হাই আবরকো দেখছা amo sanai nangmani kok temane mulai chini parawo particularly tongnai rok sing hakenugu je tabok 10 tariko tika yo phadi do teisa hi sai ro ta munchi o 10 tariko si haya saya phana ung tongnai khana no ko thilai thanglai phana ung tongmani jora to kono somoyo nine ong tukawai thangani bata rang kri phana ung mani jora to omuti hai jora ni bangai kwangma borok hakebo Pilas kang yoi pajak masih tewai sayo pajak di homproletas tangmalia ba tetas tangmalia ko hitong nai kawang mantong hingga amuti hai case di bangai tabong nung je sengman ni ko amus nai samu nang mani amuti hai rong no seng hakin saun ma nung je gotok zakro suppose nung tabok 10 tariko yo zak malia ini nogo kawang mas hamung tongoi nung thilei thangai phanang khawan puja phanang korean kha yaram phanang tongman jora tong sai rok nya ra somoi rok tulum jora rok sing tika yo laya normally hingga nung tabok 10 tariko yo jaga ni batase je kuno karone nung yo jak malia ang ke nung boni ulo je kuno somoi muito mapro ek sopta ulo de ek mas ulo de nini ek bosor ulo de nung jodi yo jai glahan ki tika jodi yo lahan ke amole sarai no je to phan lap siklai nai ba nuksan le khlaiya okay je kuno somoy nang miss khlai phane je kuno somoyo nang thangai yo jak mano othoba nang tabok
asai mane ulo 2 বছর জোড়া সরাই কোনো টিকা সিমায়া খ ইনকে 2 বছর নি পরে ফান কোনো চেঞ্জ হইব মান ইনকে সাপোজ খাকা de 2 বছর নি পরে ব ওয়াইসা টিকা ইয়া খ কিন্তু ব next 1.5 বছর সুসুনি নগসি বেরায়নে থাং পাইলা থেকে সুসুনি নগ বেরায়নে থাং পাই মানে বাঙে তেই 1.5 বছর ব ইয়সি ইয়া জাগলিয়া ইনকে ব 4 বছর নি উলো কিফিল ফাইফানো বনো উ তে ফার্স্ট ডোজ যেহেতু ইয়া সেকেন্ড ডোজ থার্ড ডোজ অমতে একে পুরাপুরি বনো ইয়উই পাইমা 5 বছরनि बिसिङावखे अमतिहाय प्रभिजन दङ जे कुनो सेन्टारनो बर 5 बছरनि बिसिङावखे पुरा डोज जे योजागानि बातानो बर कमप्लीट खायै रनाय किन्तु बनि बाङै जों निजेबो केसा साइट गानि नाङो बुमफा उनाय আচ্ছা नों ताबुक सामानि क्वाक बख्रिके अमुनो आता जे टिका काटो जे पिरियड जे शिड्यूल सिजाक तंगमनि मते नों जे कुनो कारणे रैमाया फानो ओंखा होनखे आइसासे करखा गनैसे करय थाका आइथामबो करखा ताइ बाहायके सिना माथालमानिया ताइ हस्पिटाला थांगिया बा टिका रनान बागै ताइ थांगिया आबा हायकेनो ब ताइ थासा थांखलायलि आबा हायिङै तंनाय रखनो अबहायनो सानानो वाइसा वाइनि वाइथाम जेसे बार फानो करदि जेफुर जरामानो सेपमानो नों थांगै जे रजाकनाय दंमाने आबुनो रगै कमप्लीट ख्लायमानो बा ख्लायदि ख्लायनि बातासि आमो नों ताबक जेमन पिलास कां डोज नियम मतो 6 मास अथवा 1.5 मास 6 सप्ताह अथवा 1.5 मास रवानि किन्तु नों 1.5 मास थांनाय मानिया नोंनि जा कोनो प्रॉब्लम तोय मान पगै फानो दंङो सिया फानो मायो रां करै फानो मायो नगद थैलाय थांनाय फानो मानो ओंके नों जदि 6 मास सराइफ्रो फानो जदि नों मुतो माल हाखे नों थांगानि हि मुतुला हाखे थाङै टिका यरवा ओंके अरते काइसा पक दङ जे जतो टिका जतो सेन्टार जतो दिनो यया ओंके नों जे एआव दङ आरो सेन्टार किसा सोंला हांखे न सिवा आजकाल तले पारा पाराव न आसा बेराय दङ ओंके बरो सोंला हांखे न सिनाय जे उ सेन्टार बो दिनो टिकायो इनके कोनो समय चिनि बरक सियाबा बुधबारो से टिकाब्ले न यो बोलम मंगलबारो से थांला इनके बुधबारो के उ मंगलबारो थांमानिबा टिका यो जागे न के फिल्मा फायो इनके बरक तमासा हाय थांमानि सि आं थांफुरले बरक टिका न यो या हाके कि फिल्म फाइलां के बरक बखा तंग जागे अंगो इनका हाय न बाङैनो किसा सिवै आसा रगनो सोङै सेन्टाराव थाङै टिका जेदिनो यो आपफ्रुट नोंथाङानि ओंका फायदि आदा जों सिनि बान्दाना मुथाकमाने बा बखाक थांलायनाय नाय दंनाय सिनि भिउअर्स रखने थानियो केबो कुनु सुमु रक दं फाहंका नरक सुंगि मानो सिनि आदा आबनो कप कि फिल्म पुरानाय आदा आंगरता किसा सुंनानि मुचुंमानि कोबो जे गोबांमा टिका दंग जे आथिखालाव नामानि परे जेराव बेलाखिन लुमो बा बुसाक साजागो यागो रखे यागलो रिमैया याखंगो रखे याखंगलो रिमैया उमानि अ लुमानि आबो कि तामना बनो बेलाय हामयाव द खिक्लायमान नाकि आबो जस्ट ब लुमनाय बा ब बिनि साथेनो हामै थांनाय आबो हायदा আমন যত টিকানি নে কেসা কেসা সাইড এফেক্ট দং হি সামানি আমো আমন যেমন পার্টিকুলারলি নি ডিপিটি অথবা পেন্টাভেলেন্ট ভ্যাকসিনস যেটা নি ইনজেকশন নি থ্রুতে ইয়ং বেসিক্যালি আবো ইন্ট্রামাসকুলার বাহাও ইয়ওয়ানি মাতা ইনকে সরাইরংনি ইয়া কিনকে বেলাই চিকং ইনকে ইয়া গো আসক বাহা কবাং কरै হাপন ইয়া থিয়ংকে বাহা কিসা কবাং नि बाङै ইয়া फङो बरक टिका इयं दो इनके আমো टिका যদি सुसिबा इयला हांके निनि serai lunai salsa salnai omongnaय omo common किन्तु नुया सेराइबो गोबां मातो जेमन आनि सेराइ टिका योजा प्रबल नुया दो इनके ताबक जदि अमुति लुला हांके टिका योनाय रक ननो बिथिया फाइ रहौ जे लुला हांके उ बिथिनो दिनो वाइट थांके पैरासिटामोल सार सेराइ मैक्सिमम सेराइ न लुउ अमुति हेके सुसि योजा गला हांके इनके नों लुला हांके अमुति हेके नों बिथि सारो दिहि बरक ननो बिथि या फाइ रहौ अथवा बरक या फाइ यांके नों निजे फन पाइ रेडि खेतो
maximum nogono serai ni lunai sanai ni kumuni bichiro akro borok bongo hapano nang paine apano nai hi health center le hote ne nono paracetamol borok tablet ya phaine ro hoto okay bono asak kabangke wan azak na inga salnai saltha maximum salbri luke serai thik ni thango কিন্তু উ লুমানি মাধ্যমে নিনি দেহর যে কাইসা ইমিউনিটি সিস্টেম যে হাতারনি বিয়ানা বাই ফাইট খাইনানি বাঙে নিনি যে দেহর বিসিং সনাজাক মানি আমো বেলাই সলাইনি বাঙে কাহাম गा আমো নি বাঙে जों गोबांमा सराइनो गोबांमा बियारामनि हुते कातरैमा যেমন यागो टिका योला हांखे याग कसा वाइसाउ सुखे तोरसाइ पायो अमुत्रो बुसं नुगु इनके अमुति हे जदि जे कोनो समयो याग नि कसा जदि तोरui बरक साइरनाय जे 6 सप्ताहनि बिसिं आबो हामनाय आरो नों थग रक्ता फुलदि ते कोनो बिथि रक्ता फुलदि रखि ननो साखाइ रमानि उलो जब जदि 6 सप्ताह बिसिं हामि आंखे अमुति केसले बेलाय कि कम माने निनि 50,000 40,000 बिसिं से कायसा कायनि इंगो हाफानो जदि उ मासा फानो जदि नों तंवानि के अमुति हायो जे टिका योरो उ कसा उमानि कसा मगजुमानि आमुनोके जदि बरक सामानि मते जदि हामिया 6 सप्ताह सान हामिया अथवा 10 सप्ताह सान हामिया के जों सिनि हेल्थ वर्कार बाय थाङै डक्टर नो फुनुलायानि अच्छा आता अरता गेसा अबो आनि सुमु दंनाय जे ननि टिका नामानि हुनो चराय रक देराखा आबो हाइरकले कुनु केसफोरा दं बा पां इंनानि कुनु पसिबिलिटिस रकले तले पां बमति हेदेरा मुंगले कोगले साबा ते किसा माने कुवार के साला देरामु बोलते माने suppose from the anisrai ni kokna sasiwana anisrai ni jepro ang mas poli khangka thik bono jepro yakungo je yor mane tika jepro yor kha tika yor puruni simi binabo robon mane doi hamriya amoni boro robon mane hamka piabo je jaga susi yor mane abo kasa hamyange ulokhe abo manaro kula hainge তারপরে কোনো কুত্তি খাওই শেষ পর্যন্ত কাবো হসপিটালত লাঙ্গে সার্জারি ওয়াটত লাঙ্গে মানে এক প্রকার সার্জারি খাইবে না হেকে রাউই কুত্তি কারুই যে মাখিবি মানে ও কেস যে আং মানজাক মানে অবহাইরানো বুসুক জনাতে কমন আর আবনি মেইন রিজন বা তামো না তামঙ্গি বাবা খাইয়েন আমনি মেইন রিজন প্লাস কাং রিজন সালাইছনাय जे जागाओ जों सुसियो आरो तले कायसा बाहामो फुक्लावैनो जों सुसियो बले ओके उ बिथिनि लगे लगे जदि आबति आलका इनफेक्शन्स थांखे अथवा जों कोनो समय जों बुफारक गोबां आदर थाइमाने बाङै आरो थग्रक सिलायो ते आलका बिथिरक सिलायो अथवा नों आरावो गोबां मा जराय दङ एरकम दङ जे थिक मतो मातुकु गया उनके उ जे कपला आंगमाने जागाते कोनो समय के इनफेक्शन अंग जेटा वेरी वेरी रेयर ताबक नों जे के साखा हयतो बानि 20,000 30,000 चरायनि बिसिं मासा अंगैमा अथवा पुनि 50,000 चरायो मासा मान तबे अमुक्ति केसले बेलाय कम किंतु अमुक्ति है फानो बखा बायजांने इंडिया तमानि हमले हानि बानि आं साबु जे कुनु समय जदि निरगनि अमुक्ति प्रॉब्लम अंगला के निरग डॉक्टर बायथाङै मालायै फुनुक लायानि बाता आबो बाहायके हामलनाय आबो साख्लायनायनि हाय ता तमाने हमले ताबो गोबांमा सामंखा जायथानि हयतोबा आइगे हायनि बागैनो सु आइगे तले सुचि कायसा बायसिनि 50 जन बरगनो यमानि ताबो तले हाय इंलिया जतो पेशेंट बागैनो सुचि कायसा खिन ताबो तले यलाय तो हेके जों हायनि बागैनो अमुति इनफेक्शन्स नि प्रिभलेंसलेस बेलाय कि कम सिनवा कोनो समय निने सुचि बाय बाक्साफान इनफेक्शन बिसिङो थाङैमानो जेटानि पसिबिलिटी बेलाय कि कम हयतोबा नगो फाइ अनेक समय थक फुलायो माने ताबक नॉर्थ इंडिया तले मधुरो आक्रक फुलायो यादेबा इनका अमुति दं थ्रु फाननि इनफेक्शन दं मानो दै रक्तको गलाया आकलाया काहाके साफ सुथरा के तंया आबो रोगो फान मानो अमुति हाय परसेंटेज ले बेलाय कि कम इनका आबनि माने खा थैजाकना इंडिया के अमुतले माने
kaisa kusu tole ngai manu ang mane karon ke nang jeda samane aba hairok bagai abo ngi mano mainly infection Padahal sentini ni pandana mutakna ni thanglai na gonta kaisa chini tini ni panda seng laika sentini ni pandana na mutaklai na khaklayo sini khorok nai dong sini viewers ko kisa misa idea ba borok na agini chia no tini sina ni sekman kana seng buskang ni episode sini food saturday ni salo same site sarik ni site jorao seng hai norok buskang of highlight ni তাই আসালনি যে টপিক নাই সেম ভ্যাকসিনেশন না তংলাই ফিয়াবা অকরা রকম ভ্যাকসিনেশন মানে 18 বছর বা 18 বছরনি স্লাই গোবাং তামলে বয়স্ক বরক রক এডাল্ট বরক রক টিকা নানানি নাঙ্গো নাউই মানো আবো তামো ববহাই जों आबुनति सिलायनाय दिनैनि बागै आसक नों सिते जत नायनाय सिने भिउआर्स रखनो जों हाय खाकाहाम खुलुमाया परे जों दिनैनि पान्दाना मुखाख्लायनाय ताय नर दिनैनि एपिसोड न तुइ नरक निकुन सुमु कोइरि स्टडी तंखांका कमेन्ट बक्स नर कमेन्ट फ्राइडे सिने डॉक्टर सिने आता बिप्लव ब नरकनि कमेन्ट्स न नरक सुमु न ब रिप्लाई renai ba renani sai tok nai padake jotono hanai tewisa khaka hamte khuluma asang tini pandana ro muthak lene jotono na khulum kha kaham ke tonglai de